सलाम एंड वेलकम टू द शो। सना एक पाकिस्तानी और आज सना मौजूद है न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने। और आज शायद मैं आपसे मुस्कुरा कर अच्छे तरीके से हेलो नहीं कह सकी हूँ। उसकी वजह ये कि आज मैं यहाँ जिस मकसद के लिए मौजूद हूँ वो एक ऐसा संजीदा मसला है जिस पर शायद बहुत सारे लोगों को सोचने की ज़रूरत है। और जो तस्वीर मैं यहाँ देख रही हूँ वो मैं चाहूँगी कि आप लोगों से भी शेयर करूँ। This is the tsunami that the West swept under Aladdin's carpet. This is who fought Jafar with 1,000 princes of Arabia and stood for 1,000 nights in remembrance of one God. 11 सितंबर का वाक़या जो न्यूयॉर्क में पेश आया उसने पूरी दुनिया में मुसलमानों और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों की ज़िंदगी को तब्दील करके रख दिया। उस वाक़े को गुजरे हुए 11 साल बीत चुके हैं, लेकिन शायद पाकिस्तानी और ख़ास तौर पर जो मुसलमान हैं वो अभी तक उसके असरात से निकल नहीं पाए हैं। और अगर निकल भी सके हैं तो इन 11 सालों में उन्होंने क्या कुछ एक्सपीरियंस किया, क्या कुछ उनके ऊपर बीता है, ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी रखता है। आज मैं यहाँ इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटेस्ट की जा रही है और बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान, पाकिस्तानी भी और बर्मा से ताल्लुक़ रखने वाले भी, इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी भी, ये सब यहाँ पर मौजूद हैं और एक ख़ास मकसद के लिए यहाँ पर पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। किस लिए ये एहतजाज किया जा रहा है इसके लिए मैं बात करूँगी एक ऐसी खातून से जिन्होंने कुछ ही साल पहले इस्लाम कबूल किया। पहले वो बाबरा कहलाती थी लेकिन अब वो सारा कहलाती हैं। यहाँ पर क्यों मौजूद हैं आइए उनसे पूछते हैं। हेलो सारा, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. वेयर आर यू फ्रॉम? I was born in Brooklyn, New York. I live in Staten Island. I work in Manhattan. So you told me before my shoot started that you were Barbara and then you become a Muslim and then you were called as Sarah. So why you did that? It was after 9/11. 9/11 के बाद मुझे इश्तियाक था कि मैं जानूं कि कोई मज़हब तशद्दुद को क्यों कर फ़रोग़ दे सकता है। तो मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू किया। मैंने यहाँ एक मस्जिद में जाना शुरू किया और मुझे एहसास हुआ कि इस्लाम एक सच्चा मज़हब है। तो 8 साल पहले मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। You know, the mosque in Staten Island, and I was educating myself. And once I understood what the Quran said, alhamdulillah, there was like no denying that Islam is the true religion, alhamdulillah. And I embraced Islam 8 years ago, alhamdulillah. Just share the experience when you were not Muslim and the 9/11 incident happened. What was the general perception about the Muslims here? And again, I didn't think that Muslims. मैं ये नहीं मानती थी कि मुसलमान ऐसा कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इसके जिम्मेदार जराइम पेशा लोग थे। Whatever treatment people did with the Muslims and with the Pakistanis and with the Muslims of other countries also, do you really think that, you know, people have to understand, and being a Muslim is also a very big responsibility for the Pakistanis and for the Muslims throughout the world, that they have to be very honest with their religion? Oh yeah, that's no doubt. I think what happens to immigrants, Muslims who come here, they're given a choice. जो मुसलमान तारकीन वतन यहाँ आते हैं उन्हें चुनाव करना होता है कि वो मग़रबी तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं, मगर मुसलमानों को अपने ईमान के साथ सच्चा होना चाहिए। अल्लाह यही कहता है कि आप खौफज़दा ना हों, हिम्मत पकड़ें और रुकावटों की परवाह ना करें। That's what Allah tells us to be. Don't be afraid. Step up. Be courageous. You know, we're gonna come across things like this, and alhamdulillah. So you think every Muslim should be proud of what he is or she is? Of course, alhamdulillah. There's no shame. You know. बिल्कुल, हमें मुसलमान होने के बारे में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। कई दफ़ा काम पर कोई खाना लेकर आता है तो अस्सलाम वालेकुम करता है, जवाब में मैं वालेकुम अस्सलाम कहती हूँ। इसमें शर्माने की क्या बात है? जब मैंने इस्लाम कबूल किया और स्कार्फ ओढ़ना शुरू किया तो फिर मुझे मालूम हुआ कि एक अक़लियत होने का क्या मतलब है। अमेरिका में सफ़ेद फार्म होने से बड़ी सहूलत होती है, मगर अब मुझे अक़लियत समझा जाता है। तो अब मुझे मालूम है कि यहाँ अक़लियतें किन हालात में रहती हैं। You know, being white in the United States, it was a blessing. But now I'm really considered a minority, and I know what minorities go through now in the United States, and it's not very nice. Thank you so much, Sarah. You know, we all Muslims should be proud of you. Thank you so much. Freedom! Freedom! इस्लाम एक पुरअमन मज़हब है और ये यही सिखाता है कि ख़ुद भी हम से रहो और दुनिया में भी हम कायम रखो। ये वो पैगाम है जो शायद यहाँ पर आने वाले आज बहुत सारे नौजवान पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। ऐसी दोनों नौजवान लड़कियों से आपको मिलवाती हूँ जिनका ताल्लुक़ कश्मीर से है और वो दोनों बहनें भी हैं। अस्सलाम वालेकुम माशा। वालेकुम अस्सलाम। कश्मीर से कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मिरपुर, आज़ाद कश्मीर। यस, आई एम फ्रॉम आज़ाद कश्मीर। अच्छा, इस प्रोटेस्ट का जिसमें आज आप शरीक हो रहे हो, इसका क्या मकसद क्या है? What we're trying to do is get a bit of knowledge out to the. हम लोगों में आगाही पैदा करना चाहते हैं। ज़्यादा लोगों को मालूम ही नहीं कि बर्मा में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है।
اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. میڈیا بھی اس بارے میں درست معلومات نہیں دے رہا اور برما میں جو بھی بات کرتا ہے اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو وہاں نسل کشی کے خلاف آپ احتجاج کیوں نہ کریں؟ آخر میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی آپ سے وہ یہ کہ 9/11 کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا یہاں پر، اس کے بعد مسلمز کو یہاں بہت مشکل وقت دیکھنا پڑا. کیا اس دوران مسلمز نے اپنے آپ کو پیسفل رکھا؟ انہوں نے پھر بھی کوشش کی کہ جو غلط امپریشن پوری دنیا میں ان کے خلاف جا رہا ہے اس کو کریکٹ کر سکیں؟ یہاں کے مسلمز نے کتنا انصاف کیا اس بات کے ساتھ، اور اگر کیا تو میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ دنیا کو بتائیں کہ ہم واقعی ایک پیسفل نیشن ہیں. Yes, well, since 9/11, you know what the problems have been. 9/11 کے بعد معاشرے میں مسلمانوں کو بہت مشکلات کا سامنا رہا. نسلی تعصب میں اضافہ ہوا. 11 سال سے ہم پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے. نیو یارک میں اب بھی مسلمانوں کی نگرانی کی جاتی ہے اور اسکولوں میں اساتذہ اور طلباء پر نظر رکھی جاتی ہے. The teachers are being surveyed, the students are being surveyed, everyone is being surveyed. If you're a Muslim, then you better watch out for yourself too. تھینک یو عائشہ. ہم بھی پالیٹکس میں نہیں جانا چاہتے، ہم صرف وہ صحیح تصویر دکھانا چاہتے ہیں مسلمانوں کی جو واقعی ہے اور اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. میرے ساتھ اس وقت مریم موجود ہے اور مریم کو اردو نہیں آتی ہے اور میں چاہوں گی مریم، ہیلو، ہاؤ آر یو؟ السلام علیکم. I'm fine, alhamdulillah. وائی یو آر ہیئر فار دس پروٹیسٹ؟ Because عام طور پر ہم شام میں تشدد کے واقعات کے خلاف مظاہروں میں شریک ہوتے ہیں، مگر ہمیں احساس ہوا کہ ہمیں برما کے مسلمانوں کے حق میں مظاہرہ کرنا چاہیے. برما کے مسلمانوں کو مذہب کی بنیاد پر تعصب کا سامنا ہے، اس لیے مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی حمایت کریں. اگر وہ مسلمان نہ بھی ہوں تو بھی ہم دل سے ان کے ساتھ ہیں. also go out for these people, so that's why we're here. تھینک یو سو مچ. یہ وہ مسلمان بچے ہیں جن پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، لیکن اسلام آپ کو یہی سکھاتا ہے جو یہ بچے یہاں کر رہے ہیں. And the time had come, and the wolf was done, and he was the last one standing, and the wolf didn't even need to try and eat him. He had already been served. The fact is, 11 ستمبر گزر گیا لیکن حالات اب بھی شاید مسلمانوں کے لیے اس حد تک بہتر نہیں ہو سکے ہیں. کیا کچھ اور مزید اس پروگرام میں شامل کریں گے یہ آپ کو بتائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. The Muslim. This is the Muslim. I am the Rohingya Muslim. I am the Rohingya Muslim. اس پروٹیسٹ کے اندر نہ صرف یہ کہ پاکستان سے، انڈیا سے بہت سارے لوگ آئے ہیں، بلکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ برما اور بنگلہ دیش سے بھی آئے ہیں اور کئی خواتین بھی یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں. ایسی ایک خاتون سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. Assalamu alaikum. ویئر آر یو فرام؟ Bangladesh. وائی یو آر ہیئر؟ I am here because the way we are getting Muslim are treating in this country or all world, Muslim are not treating well as we can expect, especially women. امریکہ میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ نامناسب سلوک ہو رہا ہے، خاص طور پر خواتین کے ساتھ. ہر جگہ پر زیادتی ہو رہی ہے. اگر ہم اب بھی باہر نکل کر احتجاج نہیں کرتے تو مستقبل میں ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ خواتین کو اپنے معاشروں میں رہتے ہوئے اتحاد پیدا کرنا ہوگا. 9/11 کا واقعہ 10 سال سے زائد کا عرصہ گزر جانا، لیکن آج بھی یہاں کے مسلمان اس کے اثرات سے نہیں نکل سکے اور پاکستانی انہوں نے تو شاید سب سے مشکل وقت یہاں پر دیکھا ہے. لیکن اب کی صورتحال میں رہ رہے ہیں اور پاکستانیوں کے لیے میں واقعی یہ بات کہوں گی ان پاکستانیوں سے جو کہ اپنے ملک کے اندر رہ رہے ہیں کہ یہاں پر میں نے بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو برما کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. چند پاکستانی لڑکیاں یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کروں گی، ان سے پوچھوں گی کہ آخر کیوں وہ آج کے اس پروٹیسٹ میں شامل ہونے کے لیے آئی ہیں. السلام علیکم. اچھا، آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگ کہاں سے ہو پاکستان میں؟ کراچی، پاکستان. اور آپ لوگ؟ جی کراچی سے. اچھا، آپ سب لوگ کراچی سے ہو؟ اچھا، آج کا جو یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے برما کے لوگوں کے لیے، لیکن بینگ پاکستانی آپ لوگ اس پروٹیسٹ میں کیا سوچ کے شامل ہوئے ہیں؟ برما میں جو ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایک جسم کی طرح ہیں. اگر ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا حصہ بھی پورا جسم بخار میں ہو جاتا ہے. تو ہمیں بھی اسی طرح ایک جسم کی طرح ہونا ہے کہ اگر ہمارے جسم کا ایک حصہ، ہماری مسلمان امت کا ایک حصہ تکلیف میں ہے تو ہم سب تکلیف میں ہوں. اور اگر ہم کسی اور طرح سپورٹ نہیں کر سکتے تو ان ریلیوز میں آ کے ہی سپورٹ کر سکتے ہیں. اچھا، بینگ پاکستانی آپ لوگ اتنے سالوں سے یہاں پر رہ رہے ہو، اتنے سال لگ گئے ہمیں لوگوں کو یہ سمجھانے میں اور ابھی بھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں. کیا وجہ ہے کہ کیا ہم نے اپنا کیس اتنا اسٹرانگلی لوگوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا؟
Well, I think हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की, but eventually it's like the media, how the media portrays Pakistan and the people of Pakistan who are living here. You know, for example, the other day I was speaking to a woman, and you know, when she asked me, you know, she was curious, seeing my headscarf, she asked me, where are you from? तो मैंने उनसे कहा कि मैं पाकिस्तान से हूँ, and then you know, I could see she was very afraid to ask me anything else. तो we're just looking at her. I mean, मैं देख सकती थी उसने कभी किसी शायद पाकिस्तानी से बात नहीं की, और जब बात की तो उसे अजीब लग रहा था कि पाकिस्तान वाकई एक्चुअली बहुत अच्छे मतलब लोग हैं, यू नो, जिस समय उससे बात कर रही थी. तो आई मीन उसे समझ नहीं आ रही थी पाकिस्तानी, जिस तरह आप मीडिया में देखते हो. फॉर एग्जांपल 2 days ago आपने देखा है कि पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी को कितना आप क्या कहते हैं टॉर्चर कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से टॉर्चर हो रहे हैं. बट इन रियलिटी अगर आप देखें, द मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज आर यू नो support, you know, the क्या कहते हैं the minorities, you know, and the atrocities. ना सिर्फ ये कि पाकिस्तानी, बल्कि मैं कहती हूँ हर मुसलमान माइनॉरिटी को सपोर्ट करता है. लेकिन अब मुश्किल कहाँ पेश आई यहाँ पर रहते हुए आप लोगों को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी इस बात को साबित करने में, और दुनिया भर में हर जगह पर कि पाकिस्तानी और मुसलमान ऐसे नहीं है जैसे उनके बारे में सोचा जा रहा है. मैं गवर्नमेंट की बात नहीं करना चाहती, इदारों की बात नहीं करना चाहती, आम इंसान होने की हैसियत से आज भी हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं. मेरे नहीं ख्याल से कि हम आइंदा ज़िंदगी में भी इनके दिमाग में से इमेज हटा सकते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम टेररिस्ट नहीं हैं. मगर आज भी हम क्लासों में, स्कूल में, इधर उधर जहाँ भी हम स्कार्फ पहन कर जाते हैं, वो हमारा ड्रेस देखते हैं, वो हम इसी तरह कहते हैं कि ये टेररिस्ट हैं. अच्छा, कभी कोई ऐसा बुरा इंसिडेंट कभी हुआ, किसी के साथ कोई वाक़या पेश आया जिससे आप लोगों को बहुत अफसोस हुआ और आप लोगों को लगा कि ये कितना गलत सोच रहे हैं हमारे बारे में? हम एक दफ़ा ये हुआ कि मैं बस बहन के साथ चल रही थी, और बस उन्हें गाड़ी से किसी ने चिल्लाया कि go to back to your own country. Like वहाँ पर आए थे, वहाँ पर वापस गए. मैं तो यहाँ पर ज़िंदा हुई थी, तो मैं मेरा भी ये भी मतलब आप यहाँ पैदा हुई जी, तो ये भी मेरा कंट्री, वो भी मेरी कंट्री, दोनों मेरी कंट्री हैं. जो कुछ यहाँ के पाकिस्तानी अभी बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस किस्म की भी सिचुएशन बर्दाश्त कर रहे हैं, अब तो खैर हालात काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं. मेरी कई पाकिस्तानियों से बात भी होती है इस बारे में, उन्होंने कहा कि हमने बहुत मुश्किल फेज़ गुजारा है, लेकिन अब कुछ हालात बेहतर हुए. लोगों को अब समझ में आ रहा है कि जैसा उनको दिखाया गया था या जैसा उन्होंने देखा था वैसा नहीं था. कितना हाथ इसमें मीडिया ने, कितना हेल्प इसमें मीडिया ने की उस गलत इंप्रेशन को ख़त्म करने में, कितनी हेल्प इसमें गवर्नमेंट्स ने की, पाकिस्तान की हो या यूएस की हो, क्या उन्होंने वाकई हेल्प की भी या नहीं? हेल्प तो मैं कहीं से नहीं देखती, मगर ये है कि जब बहुत ज़्यादा अरसा हो जाता है तो ज़ख़म बढ़ना शुरू हो जाता है. ये इसी तरह की एक बात है कि अब अरसा होना शुरू हो गया, लोग भूलना शुरू हो गए, नए लोग आते हैं जाते हैं, तो इस तरह ज़्यादा नहीं किसी को पता. मगर 9/11 को भी बहुत टेंस होती है, दुनिया देखती है, यहाँ की दुनिया बहुत ख़राब नज़रों से देखती है कि तुम्हें खुद फील गिल्टी होता है, इवन दो वी आर नॉट टेररिस्ट बट स्टिल यू नो. मीडिया की बात है, मुझे नहीं पता मीडिया ने इसके बारे में क्या किया, लेकिन एज़ अ मुस्लिम, एज़ अ पाकिस्तानी, हम लोगों ने अपनी रेपुटेशन को खुद अच्छा किया. क्लासेस यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाते हैं तो हमारा अपना बिहेवियर, अपनी जो आदतें होती हैं, ये लोग जब देखते हैं तो फिर इन लोगों को अंदाज़ा होता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो मीडिया हर एक के साथ करता है वही हमारे साथ भी हुआ है. अच्छा, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी आप लोगों को, आप में से कोई जॉब वगैरह करता है? जी. अच्छा, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी आप लोगों को कोई मुश्किल पेश आई कि आप लोगों के साथ अलग से स्कार्फ पहनने के ऊपर कोई आपके साथ सलूक किया गया हो या बात की गई? हर दफ़ा से यहाँ पे यही कहा है कि हर जगह जॉब मिलेगी, यू नो, इक्वल राइट्स, इक्वल लिबर्टी, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता. यहाँ स्कार्फ पहन का जॉब मेसीज़ वगैरह में हाई पोजीशंस ये नहीं देते हैं. ये सिर्फ कैशियर्स और जो लोअर जॉब्स हैं वही हमें मिलती हैं. लेकिन इतनी बुरी सिचुएशन को देखते हुए भी क्या आप लोग महसूस करते हो, और अभी भी आप ये कहते हो कि हम जैसे भी हैं, जिस तरह के भी हैं, लेकिन हम बेहतरीन कौमों में से एक हैं और हम प्राउड हैं इस बात पे? जी हाँ. आप सब लोग इस बात से एग्री करते हो? बिल्कुल. ये मेरी वो पाकिस्तानी बच्चियाँ, ये मेरी वो पाकिस्तानी बहनें हैं जिनका ये कहना है कि हम यहाँ, क्योंकि ये असल में यहाँ रह रही हैं, हम तो शायद वो लोग हैं जो कुछ अरसे के लिए यहाँ पर आते हैं, फिर चले जाते हैं, हालात को देखते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो कि सही मायनों में यहाँ रहती हैं, पढ़ती हैं, नौकरी करती हैं, और फिर शायद इनकी शादियाँ होकर भी यहीं सेटल्ड होती हैं. तो जो अच्छा और बुरा वक्त है, जो गर्म और सर्द हालात हैं, वो असल में देखने वाली और उसे बर्दाश्त करने वाली ये लोग हैं. इन्होंने इतने मुश्किल हालात में भी अपने इस्लाम के अंदर जज्बे को और मुसलमान होने के जज्बे को, और इससे बढ़कर एक पाकिस्तानी होने के जज्बे को कहीं पर भी कम नहीं होने दिया. मेरी दुआएं इनके साथ है, और मैं यही चाहूँगी कि आप सबकी दुआएं भी इनके साथ हों कि इतने मुश्किल हालात में भी आपकी बहनें हमेशा अपनी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किए हुए हैं. सना एक पाकिस्तानी के 9/11 स्पेशल एपिसोड में अभी मज़ीद भी बहुत कुछ आना बाकी है, लेकिन ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद.
9/11 के वाक़े के बाद यहाँ पर रहने वाले मुसलमानों और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को बहुत ही मुश्किल वक्त देखना पड़ा। अब यहाँ पर मौजूद मुसलमानों ने हिम्मत नहीं आ रही और एक ऐसा इदारा बनाया गया जिसके बारे में ये कहा जाता है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से वो यहाँ के चंद बेहतरीन इदारों में शुमार होता है। 9/11 से पहले से ये इदारा मौजूद था, लेकिन 9/11 के बाद जो इसके काम है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर सामने आए, क्योंकि मुसलमानों ने और पाकिस्तानियों ने इसे बहुत ज़्यादा मजबूत किया। इकना रिलीफ USA ये एक ऐसा इदारा है जो कि रिलीफ और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से यहाँ बहुत सालों से काम कर रहा है। इस वक्त इसके जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और इसके साथ साथ एक बहुत ही मशहूर और अच्छे नाम के हवाले से जर्नलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुवीस सिद्दीकी साहब। मुवीस साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, थोड़ा सा आप इकना रिलीफ के बारे में मुझे बताएं कि ये किस किस्म का इदारा है और कितने सालों से एक्चुअली ये यहाँ पर काम कर रहा है? इकना रिलीफ तो वैसे 20-25 साल से यहाँ काम कर रहा है और पहले हम इंटरनेशनल काम करते थे, लेकिन उसके बाद 9/11 के बाद, पहले से हमारा प्लान था, लेकिन 9/11 ने हमें इस बात पे फर्म कर दिया कि ये हमारा मुल्क है, हमें यहाँ रहना है, हमें यहाँ से नहीं जाना और हमारे बच्चों ने यहीं पलना बढ़ना है और हमें यहीं सारे काम करने हैं। तो इकना रिलीफ ने फोकस किया कि जब हम यहाँ कमाते हैं, यहाँ से हम फ़वाइद उठा रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को हम वापस भी करें। वो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे भाई हैं। तो इस लिहाज से इकना रिलीफ ने ये सोचा कि हम यहाँ रिलीफ का काम करेंगे, चैरिटी का काम करेंगे। इस लिहाज से इकना रिलीफ मुसलमानों के वो वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका है, जिसमें मुख्तलिफ हम काम कर रहे हैं, जैसे आपने डिज़ास्टर का। अच्छा, आपने कहा फोकस सिर्फ अमेरिका। मैं चाहूँगी, आपने मुझसे शूट से पहले भी जिक्र किया था कि हमने इसलिए फोकस किया था कि यहाँ के लोगों के जहनों में जो गलत परसेप्शन है पाकिस्तानी मुसलमानों से मुतालिक उसको दूर कर सकें। क्या यही वजह थी या इसके अलावा कोई और वजह भी थी, सिर्फ अमेरिकन के लिए काम करना? देखिए, मैं ये एक तो समझता हूँ कि एक सुन्नत के हवाले से ये है कि आप जिस इलाके में रहेंगे उस इलाके में आप दावत का काम भी करेंगे, दीन की और ख़िदमत का काम भी करेंगे। तो ये पहले से जहन में था, लेकिन 9/11 ने हमें थोड़ी सी वेकअप कॉल दी कि जो काम आपको थोड़ा देर से करना है वो जल्दी कर लें। यही वजह है, वरना ये हमारा पहले दिन से तयशुदा प्लान था, या तो हम वापस जाएँ, जो कि अब नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे नहीं जाएंगे, ये हमारा मुल्क है, रोज़गार यहीं पे, और हमें इस मुल्क ने पनाह भी दी है और इस मुल्क में हमने फ़वाइद उठाए हैं और यहाँ जो आज़ादी है, मजहबी आज़ादी, इंसानी आज़ादी, हम उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो फ़ायदा उठाने के साथ साथ हमें उसका जो वापस करना चाहिए एक मुसलमान की हैसियत से। और होता है कभी कभी कि जो हिजरत करने वाले मुसलमान हैं, खुदा कहता है कि कभी कभी उनको मुश्किल वक्त भी देखना पड़ा होता है। तो आप लोगों ने उस टेन्योर में जब 9/11 का वाक़या हुआ, यहाँ पर बहुत मुश्किल वक्त देखा है? लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त देखा है और इकना को ख़ास तौर पे टारगेट बनाने की कोशिश की गई। अच्छा। उसके वेबसाइट्स वगैरह पे इकना के हवाले से कुछ चीज़ें आई, क्योंकि हर मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन क्या लिखा जाता था वेबसाइट? मतलब ये कि दहशत गर्दों से लिंक, पाकिस्तान में कभी किसी तंजीम से लिंक जोड़ दिया, कभी किसी तंजीम से लिंक जोड़ दिया। कोई हमारे ऐसे स्पीकर्स हमने कभी ऐसे बुलाए हैं कि जिनके कभी वाक़या, जैसे इमाम सिराज वाद को एक दफ़ा हमने, हमारे अच्छे स्पीकर्स में से हैं वो, अब उनको उन्होंने जो पहली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बॉम्बिंग के जो शेख साहब जो गिरफ़्तार हैं उनके साथ को कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे जोड़ा। जब हमने उनको बुलाया तो पूरे इकना के ख़िलाफ़ एक्शन शुरू हो गया। एक पूरा ग्रुप है, मुझे इस वक्त नाम जहन में नहीं आ रहा, उन्होंने वेबसाइट बनाई, उस पर बाकायदा इकना के ख़िलाफ़ चीज़ें आती थी। फिर ऐसा इकना के अरकान को धमकियाँ भी मिली मुसलमान की हैसियत से। सिर्फ हर मुसलमान को, अब बराह रास्त कोई इस तरह के वाक़यात नहीं हुए, लेकिन हमारी औरतों के हिजाब को निशाना बनाया गया, आम मुसलमानों को यहाँ तंग किया गया। तो इस लिहाज से एक बहुत मुश्किल वक्त था जो देखा, जिसको गुजारा। लेकिन हमने सोचा ये था कि कुरान में भी ये है कि हर मुश्किल वक्त के बाद एक आसानी आएगी और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब स्टिल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन साथ में हमने काम किया और उसकी वजह ये है कि हम नॉन मुस्लिम्स के साथ उनकी खिदमत में लगे हैं। हमारे पास जो फूड पेंट्री है, यहाँ से 400 फैमिलीज़ को खाना जाता है, जिसमें से 98% नॉन मुस्लिम हैं। देखिए, यही मुसलमान की शायद पहचान है और शायद इसीलिए आपका इदारा यहाँ के चंद बेहतरीन अमेरिका के इदारों में शुमार किया जाता है, जो कि चाहे आप मुसलमान हो ना हो, चाहे आप पाकिस्तानी हो ना हो, ये हर उस आदमी की मदद करते हैं जो यहाँ पर मुश्किल होती है। और शायद इन्हीं जैसे वो लोग हैं जो कि यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं तमाम लोगों की, और वो एक अच्छा इंप्रेशन जो पाकिस्तान का, या सबसे बढ़कर ये कि मुसलमान होने की तरफ से जाना चाहिए, वो इन जैसे लोगों की तरफ से मिसाल कायम की जाती है। मुझे बताएं, 9/11 का जब इंसिडेंट हुआ था तो उससे पहले या 9/11 के बाद आप लोगों ने रिलीफ का क्या काम किया था? जी, 9/11 के वक्त तो ज़ाहिर बात है कि उस वक्त मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हम एज ऑर्गेनाइजेशन हम सब बौखलाए हुए थे, चीज़ों का समझ में नहीं आता था कि नेक्स्ट क्या होगा। लेकिन उस अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इकना ने जो हमारी तंजीम थी उसने बहुत हमारा मतलब साथ दिया और मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस का सबसे बड़ी के मॉरली उसमें बात की। फिर सबसे इंटरफेथ डायलाग का हमने मामला शुरू किया, इंटरफेथ डायलाग हुए, उसके अलावा लोगों तक रीच किया। लेकिन 9/11 के जो विक्टम थे, मुसलमान विक्टम, उसके हवाले से बाकायदा गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट भी दी। अच्छा, फंडिंग के हवाले से मुझे थोड़ा सा बताएं कि यहाँ पर कितनी सपोर्ट आपको मिलती है पाकिस्तानियों से, मुसलमानों से, पाकिस्तान से? क्या अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी मदद करें, क्योंकि अच्छे काम में मेरे ख्याल से पाकिस्तानी सबसे आगे होते हैं, तो आप थोड़ा सा, मैं चाहूँगी कि आप हमारे इस टेलीविज़न स्क्रीन के थ्रू उन लोगों से अपील कर सकें अगर आप किसी हवाले से फंडिंग चाहते हैं। यहाँ जो अमूमन हमें जो हेल्प करते हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद
ٹو بی ویری فرینک 18% جو ہے نا پاکستانی ہیں. تو ہم پاکستان سے, ہمارا ایک اور اصول ہے, ہم پیسہ نہ لیتے ہیں باہر سے اور نہ باہر بھجواتے ہیں. تو جو پاکستان میں جو لوگ اگر یہ سن رہے ہیں تو ہم یہ ریکویسٹ کریں گے جو اپنے ہاں ان کے ریلیٹیو امریکہ میں رہتے ہیں تو ان سے کہیں کہ اپنی زکوٰۃ, اپنے صدقات, اپنے خیرات جو ہے ان لوگوں کے لیے مدد کریں جو اس کے ڈیزرو کرتے ہیں. کیونکہ جہاں تک زکوٰۃ کے کچھ معاملات ہیں اس میں ہم صرف مسلمانوں کے حوالے سے مدد کرتے ہیں, بہت سے لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے. جنرل ڈونیشنز جو ہیں ہمارے نان مسلمس کے لیے جاتے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے ہم نے ایک مہم ختم کی ہے جس میں ہم نے یہاں کے غریب علاقوں میں 25,000 اسکول بیگ تقسیم کیے ہیں. پورے امریکہ میں ہم نے تقریباً 16 اسٹیٹس کی 22 سٹیز میں 25,000 اسکول بیگس تقسیم کیے ہیں. ان کے چہروں پہ ان غریب, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں امریکہ میں کوئی غربت نہیں ہے, لیکن لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اسکول بیگس بھی افورڈ کر سکیں. الحمدللہ ہم نے جب دیا ان کے چہروں پہ جو مسکراہٹ آئی, اور جو ہم نے کمنٹ سننے کو ملے مسلمانوں کے بارے میں, تو وہ ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ اس معاشرے میں قبولیت, جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مطلب جس طرح حدیث ہے کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اپنے رب کا شکر گزار نہیں. یہاں لوگ اگر آپ ان کے ساتھ کریں تو وہ شکر گزار ہوتے ہیں, اس کے بدلے اس کے ہم 2 فوائد ہوتے ہیں ہمیں. ایک تو مسلمانوں کا امپریشن بہت اچھا ہوتا ہے, اور دوسرے جو ہم ایک مسلمان کے حصے سے ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک دعوت حق, دین کی دعوت ہم پہنچائیں, وہ اس کا ذریعہ بنتا ہے. اور میں مووی صاحب کی بات کے بعد یہ ضرور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ صرف اس لیے فنڈز نہیں دیں کیونکہ یہ یہاں کے لوکل امریکنز کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. یہ یہاں پہ رہنے والے امریکنز ہوں, مسلمان ہوں, پاکستانی ہوں, مذہب سے ہٹ کے, ملک سے ہٹ کر یہ خرچ کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اقدامات یہاں پر کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے جو امپریشن پایا جاتا ہے اور مسلمانوں کے حوالے سے جو امپریشن پایا جاتا ہے, انہوں نے کسی حد تک اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی. اور یہ اس میں اتنا مطلب میں سمجھتی ہوں, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ آپ جو کچھ بھی آپ لوگ کر رہے ہیں وہ شاید ہمارے جتنا بھی ہم لوگ فخر کریں کم ہے. اچھا, پاکستانی, میں دوبارہ اپنے ملک کی طرف آؤں گی کیونکہ جب میں اپنے ملک کے حالات دیکھتی ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ پاکستانی جو کہ یہاں پر زبردست کام کریں ان کو دیکھ کے ہم لوگ بھی کچھ سیکھیں. اور ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں لیکن ان کو بھی وہ پلیٹ فارم نہیں مل پاتا کہ وہ اس چیز کو سامنے لا سکیں اور لوگوں سے مدد لے سکیں. پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بات ساری دنیا میں بھی رجسٹر ہو چکی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ایشیا کا جو دماغ ہے وہ شاید دنیا کے کسی بھی خطے میں اتنا اچھا نہیں پایا جاتا. پاکستانی یوتھ اس وقت بہت مشکل فیز سے گزر رہا ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ آگے کرے, ملک کے لیے کرے. پاکستانی یوتھ کو آپ کیا پیغام دیں گے, کیونکہ آپ جس ادارے سے جڑے ہوئے ہیں اس کو آپ نے بہت خون پسینہ دیا ہے اور محنت کی ہے, تو وہ کچھ پیغام دینا چاہیں گے پاکستانی یوتھ؟ بڑی ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو یوتھ کی آپ نے بات کی, ہمارے پاس جو ریکویسٹ آتی ہے باقاعدہ یوتھ کی والنٹیئر کرنے کی, یہ بہت ایک پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا عموماً پاکستان میں بھی یوتھ والنٹیئر کر رہے ہیں, لیکن یہاں بڑا ریشو بڑھ گیا ہے مسلمانوں میں. اور اس میں ہمارے کیونکہ ہمارا جو پاکستان سے زیادہ قریبی تعلق ہے تو پاکستانی نوجوانوں کی بہت بڑی اکثریت آتی ہے. لیکن میں اس آپ کے حوالے سے یہ میسیج دینا چاہوں گا پاکستانی نوجوانوں سے کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے. مطلب ہمارا جو میں مطلب مڈل ایج کا ہوں اور ہم سے جو سینئر لوگ ہیں اب ان کا وقت گزر چکا ہے. یہ پاکستانی نوجوان آئیں گے, یہ آرگنائزیشن بھی انہی کی ہے, اس لیے کہ ہمارا آج بھی تعلق پاکستان سے جڑتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن یہ یوتھ ہے, ان کو یہاں رہنا ہے. تو پاکستان کی اپنی روایت کو, اپنی اسلامی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے یہاں کے یوتھ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں انوالو ہوں, کیونکہ یہاں ان کا اچھا امپریشن پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا, بہت زیادہ اچھا ہوگا. کیونکہ ہم جب جاتے ہیں اور کوئی نیک کام کرتے ہیں, مجھے 2-3 اتفاق ہوئے, میں نہیں بتاؤں گا کہ کیا نیک کام تھے. تو بندے نے جب مجھ سے پوچھا کہ کہاں سے تعلق ہے تمہارا, جب میں نے پاکستان کا تو یقین مانے سنا, اندر سے اس قدر مجھے خوشی ہوئی کہ جب یہ اپنے گھر پہ جائے گا کہ ایک پاکستانی نے میرے ساتھ یہ نیکی کی ہے, تو ایک پاکستان کے بارے میں ٹوٹلی امپریشن اس کا چینج ہو جائے گا. آپ نے اتنی, مجھے ان سے مل کے ذاتی طور پر بہت خوشی ہوئی, اور میرے خیال سے جتنے بھی درد دل رکھنے والے پاکستانی ہیں جو کہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ شاید سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر خود کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ یہاں پر محنت بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اور سب سے بڑھ کر مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ لوگوں کے ذہنوں میں اگر کوئی منفی تاثر موجود ہے تو اس کو ختم کر سکیں. اور شاید میری اور پوری قوم کی دعائیں اس قسم کے پاکستانیوں کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی. بہت بہت شکریہ آپ کا. امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں خاص کر مسلمانوں نے 9/11 کے بعد یہاں گرم سرد حالات دیکھے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کو یہ پیغام دے سکیں کہ مسلمان اور پاکستانی بھی نہ صرف یہ کہ پرامن قوم ہیں بلکہ دنیا بھر میں امن چاہتے ہیں. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.